ربما يود الذين دیر کرتا ارمانونه بکویا کسان کفرو چ کافر وی لو کانوا مسلمین کاش چې ودی مسلمانان ذرهم پریک ددوی یاکلوا چ خوراک کوي ويتمتعوا او مزید دنیا اخلی ويلهم الامل او غافل کړي دي لرو میدونو فسوف يعلمون زرد چې دی په هشي وما اهلكنا من قريه نو هلاك من اسيو کل الا ولها مگر د دې کلی والو د پاره کتاب معلوم لیکو مقرر ما تسبقوا نروان کی من امت یوم تجلا نټیخ پلنا وما استاخرون نرست کیشی وقالوا اویلو دی کافرانو یا ایها الذی احق کسا نزل علیه الذکر چرا لګل شوی دی پاغمان قران انک لمجنون یقینا تخام خالونه لو ما تاتین بالملائکه ولی نراولی منت ملائک ان كنت من الصادقين كچریت درشتنا ما ننزل الملائکه من نرالیگو فرشتي الا بالحق مگر پاز افسرا وما كانوا ذم منذرين او نبی دی پدغه وخت کې منذرین انتظار کړی شوی انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونږه را لګلې دا وحی وانا له لحافظون او یقینا موږ یو دی لره خامخ حفاظت کوونکی ولقد ارسلنا من قبلک بیشکر علی گری موږ من قبلک تا نمخکی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فی شیع الاولین پدرم بنو کې وما یاتیهم من رسول او نبرات لو غیتا من رسول نسیو پیغمبر الله کانو مگرو غیبه استهزئون دغه پیغمبر پورې ټوکی وې کولې کذالک دارنګي نسلکه وردنکو موږ دا شرک وردنکو موږ دا ټوکی فی قلوب المجرمین پزمو د مجرمانو کې لا یؤمنون به دای ایمان نساتی پر قرآن باندې وقد خلت بشک تیر شوی دی سنت الاولین طریقه عذاب دلمنو ولو فتحنا عليهم بابا کشرا کلاو کوم په دیو دروازه من السماء د اسمان طرفنا فزولوا مشدی فی پای کی ارجون خطن کی لقالوا خام خوای بدین انما سکرت ابصارنا بیشک بن کړشو نظر نزمونگا بل نحنو قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم چې په موږ باندې سحر کړی شوی ولقد جعلنا في السماء بروجا بیشک ګرځول دي موږ په اسمان کې بروجن لولي ستوري یا بروجن لولي محلات وزيناها او خیسته کړل موږ د اسمان للناظرین د پاره د کتونکو وحفظناها حفاظت کړل موږ د اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوینا الا من استرق السما مگر هغه چا چې پټ وکی خو فاتبعه نور پسې شي داغه پسې شهاب مبین شغل خکارا والارض مددناها ازمک خرکړی د مونږه اوالقینا فیها رواسیا یخود دی مونږ پدې کې غرونا وانبتنا فیها را درغون کړي مونږ پدې کې من کل شی موزون د هر یو شینا موزون چې مقرر دی په یو مقدار معین باندې دار یو شینا موزون چې غان اندازه کړی شوی وجعلنا لكم او ګرځولې دې موږ پیدا کړې دې موږ تاسو د پارفیا په دې ځمکه کې معايشه اسباب د ژوند تیرولو ومن واغ مخلوق نو پیدا کړي لستم چنه تاسو له هو ویل رب رازقین د ذکر کوونکی وان من شین او نشته دې یو شی الا عندنا خزائنه مگر زمو سره داغه خزانی وما ننزله مونږ نه را لېګو دنیا ته الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلومه وارسلنا الرياح
رالی گمگا هواگانی لواقها پورتکون کی دور یزو فانزلنا من السماء نراورو منگا من السماء دبر طرف نمانو بو فاسقینا کبو نسکو منگا پتاسو بانے داو بو ومان تم لہو بخادمین او نه تاسو دیو بول رجم کو انکی تاسو نشي جمع کولے یا خادمین ماندنی تاسو دیو بو حفاظت کو انکی وَإِنَّا لَنَحْنُ او یقینا خامخا منگو نوحی جو نکول کو نمی تو مرکول کو ونحن الوارثون منگو پمیراث غستن کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ بیشک پیجن منگوان دکی دن کی تاسونا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ او بیشک پیجن منگرست کی دن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بیشک رفستا هو يحشرهم دغا اللہ براجم کی دوی انہو حکیم علیم دا اللہ حکمت والے و پوہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بیشک پیدا کرو منگ انسان من صلصال دٹنگی دن کی خٹنا من حمئن دتورنا مسنون دخمبر شوینا والجانناو نکڑ پیریانو خلقناہو پیدا کرو منگ من قبلو مخید پیدا کولو دا انساننا من نار السموم دعور سخ گرمنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کا وشویلو استا رب للملائکت فرشتوتا انی خالقم بشرن بیشکل پیدا کون کی انجیو بنی آدم من صلصال تٹنگی دن کی خٹنا من حمائن دتورنا مسنون دبدبیدارنا دخمبر شوینا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کلچ برابر کمزدے ونفخت فیه او پکوام پدکی من روحی دروح پلنا فقعو له نشید لرا ساجدین سجدت ان کی فسجد الملائکت سجدت لو ملائکو کلهم اجمعون طولو الا ابلیس مگر شیطان سجدن وکڑے ابا انکار کرو ان یکون ما الساجدین دا چیشی سرد سجدی کن کنا قال ویلی رب العالمین یا ابلیس و شیطانا مالک سشوی تعالی اللہ تکون ما الساجدین دا چی نشویت سرد سجدی کن کنا قال ویلی شیطان لم اکن نیمزل یسجد چی سجدو کم لبشرن پار دیو بنی آدم خلقتہو چتا پیدا کردے من صلصال نٹنگی دن کی خٹنا من ہمین تورن مسنون دخندر شوینا قال رب العالمین ورتویلی فخرج منها زوزد دی جنت نیا دی اسماننا فإنک رجیم بشک ترٹلے شوئے وإن علیک اللعنت بشک و تابان ولعنت ویلا یوم الدین ورزد قیامت پوری قال ویلی شیطان رب زمار وفان ذرنی ما تمحلت راکا الى یوم یبعثون دہغ ورزی پوری چی خلق بپکرا پور تکلیشی قال رب العالمین ورتویلی فإنک من المنظرین بشکت محلت در کلشونے الى یوم الوقت المعلوم اور رضی داغ وقت معلوم تا لنبیش پیلی پوری محلت تے قال ویلی شیطان رب ازما ربا بما اغویتنی پسبب داغی چتا گمراہ کڑے امزو لو زینن لهم خامخا خیستکوم بگناہ ندویتا فی الارض پزمکہ کی ولا اغوینهم اجمعین او خامخا گمراہکم دیتول الا عبادک مگر بندگان ستا منهم المخلصین دین خالص کړي شوی قال رب العالمین هذا صراط علی دا لاردا علی ما ت مستقیم نیغا لارد پمال ما ت براز سچ کې ما کوا ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک نشتر تعالی علیہم پاغیبان سلطانن سقوت و طاقت دو گمراہ کولو الا من اتباک مگر آسوک چی تابیشی جستا من الغاوین سرکشانونا وان جہنم بیشک جہنم لموعدهم اجمعین خام خوادد دیو طولو لا سبعت ابوابن دی جہنم پارو دروازی دی لکل بابن دپار دہری دروازے منہم ندوین جزءن یو ڈلبوی یو سبی مقسوم تقسیم کړي شوی ان المتقین بشک پرهیزګاران فی جنات و عیون
فجنتونو کی وی او پچینو کی وی ادخلوها او ویل شدی توردن شیدی جنتونو تا بسلام پسلامت آسر آمینین او پا امن بوی د هر مصیبت او تکلیفنا ونزعنا رو بباسو منگما فی صدورهم چوی پسینو دوی کی من غلن دس خفکاننا اخوانا نبوی علا سرر پتختن بناسوی متقابلین مخامخ لا یمسهم فیا نبر سیدوی تفیا پدی کی نسو بمستلوالے وما هم منها بمخرجین او نبدوین شرل کی نبی عبادی خبردار ورکلنا بندگانتا انی چیکنن انا الغفور الرحیم انی یکنن زان الغفور الرحیم زندقن کے مہربان وان عذابی یکنن عذاب زما هو العذاب العلیم وعذاب درناک ونبئهم خبردار ورکدیتا عن ضیف ابراہیم فبارد ملمنو دہوت ابراہیم علیہ السلام کے اذ دخلوا علیہ کلچ وردن نشولی پہورت ابراہیم علیہ السلام فقالوا نویلودی سلاما سلام وعلم سلام قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجنون یکن المن تعصنو یریدو قالوا یریدو ملمنو لا توجل ورینما انا نبشرک بیشک زیر درکم تعتا بغلام علیم پبچی پوہ سرا قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام بشرتمونی آیا تاسو زیر را کوئی ما تعالی اما السمی الكبرو سرد دینا چرس دلے ما تبداوالے فبمت بشرون پکمیو شیوان تاسو ما تزیر را کوئی قالوا بشرناک بالحق ویزیر ورکو من تاتپ یقین سرعا فلا تکن من القانتین مکی نوم عدنا قال ویلی ابراہیم علیہ السلام ومن یقنطو من نوم دکی من رحمت ربه در رحمت دخل ربنا الا الضالون مگر گمراہان قال ویلی ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم صد شان ستاسو ایوہ المرسلون ایرالی گلشو قال ویلی فرشتو انا ارسلنا بے شک منگر علی گلشو الى قوم مجرمین قوم مجرم تا الا آل لوت مگر تابدار دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم اجمعین یقینا من خامخان جات اخلاص ورکلے ٹولتا الا امراته مگر بیبی دے قدرنا انداز کړی منگا انها لمن الغابرین بے شک ایوبدا خامخان دار دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم اجمعین یقینا من خامخان جات اخلاص ورکلے ٹولتا الا امراته مگر بیبی دے قدرنا انداز کړی منگا انها لمن الغابرین بے شک ایوبدا خامخان پاتی کی دن کنا فلما جاء لوط للمرسلون ہر کل چراغلی قوم لوط علیہ السلام تاغلی گلشی قال ویلی حضرت لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون یقیناً تاسو قوم ناشنائی قال ویلی دی بلجینا قبل کرات فلکڑیم وطاعتا بما پاغس سرکانو چیدی فی پائے گی انترون چشک بے کولو واتینا بالحق راغلی موتا تپحق سرا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یقیناً خام خارشتنیو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ نبوزا داخل الأهل بقطع من الليل پیو ٹکڑک دشپینا واتبع ادبارهم او روان شا ورپسی شددوی پسی روان شددوی پسی رست تزا ولا يلتفت منكم احد رست دی نگور تاسو نیتنن وامضوا لا شیء ستمرون کم ویجتاسو لحکم کرشو وقضینا الیه ذالک الامر وحی کرو مودت دیکار ان دابر هاولائی چی یقیناً جرب دی کسانو
مقطوع پریوکریشی مصبحین پوحد سبا کے وجال المدینتی راغلی وغخار والا یستبشرون خوشالی کولی قال یولی حضرت لوط علیہ السلام انہا اولائی زعفی یقیناً دا کسان زمان المانوی فلا تفزہون فاسما مشرمن نکوئی واتقوا اللہ لاللہ نوری ولا تخزون او ما مرسوا کوئی قالوا نولی ولم ننہکا آیا من کڑتنی عن العالمین دا مخلوقاتنا چمن وصد بچکینا صد ملمانکینا قال ویلی حضرت لوط علیہ السلام هؤلاء بناتی دا دا قوم دا زنانا چی پمن ولید من زمائی یا دا زما حقیقی لنا دی ان کنتم فائلین کچروی تاسو کون کی نکال را لعمرکا خام عمرستا زما دی قسمی لعمرکا خام عمرستا یعنی قسم نیستا پا جوندن انہم یکنن دی لفی سکرتهم خام پنشیخ پلکی یعمہون حیران و پریشانی فاخذتهم السوحتو نیلے دین الحبتنا کے چغی مشرقین پا وخد نور راحتو کے فجعلنا لیہا گرہولی من پورت طرف دی کلی سافلہا لعنی وامطرنا علیہم راورولی من پدیدان حجارتن کانی من سجین لٹکر کنا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات دی للمتوسمین دپارا دکتن کو للمتوسمین یو معنی داوا یا للمتوسمین دپارا دیورت حاصل ان کو وَإِنَّهَا یقیناً دا خارد دی قوم لوط لبسبیل مقیم خامخا پلا روازح کے ان فی ذالک بیشک بدی کی لآیتن خامخا نشان دا للمؤمنین پارد مومنانو وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ یقیناً خاوندان جنگی لظالمین ظالمان فانتقمنا منهم مبدلا غستی من داغون وإنهم آیکنن دادوار قومنا لبیمان مبین دی پلا رواجها و سرگنکی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین بیشکد دروغ نسبت کرو خاوندانو د حجر مقام پیغمبرانو تا واتیناهم آیاتنا ورکل موجیت آیاتنا نشانات خپل آیاتنا خپل فکانو عنها معرضین نودی داغون مخرون کی وکانو دی ینحتون من الجبال چتو گلب دغرون بیوتن کورنا آمینین پا امن امانو دا اللہ دا عذابنا یا پا امن امانو دا کورون درا غرزیدونا فاخذتهم الصيحة منيلي دول رچغي مصبحين فوحد سباكي فما اغنى عنهم نو اس پکار نور اغلی دوی ما کانو یکسبون چودئی سکون کی وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کرن اسماننا ومکا وما بینهما اواچ پمنی دوارو کی اللہ بالحق مگر دا پار دا حق سرگنی دو وَإِنَّ السَّاعَةَ كِمَنْ قِيَامَتْ لَاتِيَةٌ راتن کے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ نو مخوار ود دی کافرنا مخړو الخيستا ان ربک بیشک ربستا هو الخلاق العلیم دا الله کی دا کون کے پوها ولقد اتیناک بیشک درکړم تا سبعا من المثانی اغو آیاتنا من المثانی چا مکرر لستیشی والقرآن العظیم قرآن لی درجی والا لا تمدن عینیکا موگ دوستر بخبلی دیلا معاستا متعنا بیهی چه فائدہ ورکڑی منگا باغ سرا دواجب منهم اغجور تبدوینا ولا تحزن علیہم خفکی گم پدوی
واخفض جناحك للمؤمنين او کوزکا وزرخ پل پار مومنانو ټټکا وزر د پار مومنانو وقل وا انی یقینا زانا النذیر المبین زین يردر کون کحکارا کما انزلنا لکسرنگرا نازل کړو عذاب للمقتسمین پا قسم خورن کو وانی یا پا تقسیمون کو دلارو وانی یا پا تقسیمون کو د کتاب د الله چې بازي منلو بازي نه منلو الذين هاكسان جعلوا القرآن چغی درزول القرآن حکیم عین ٹوٹے ٹوٹے بازی منی و بازی نمنی یا زنی تسیر وی نچال شہر وی و چال سحر وی فوربک قسم درفستا لنسألنهم چخامخا تپوس بکم لوی اجمعین نطولنا عما کانو یعملون دا صبارکی چود عمل کون کی فاسدع بما تؤمر سرگم کا آغاز جتال حکم کڑے شوئے ظاہر کا آغاز جتال حکم کڑے شوئے وآرض عن المشرکین مخوار والمشرکاننا انا کفیناک المستهزئین یقیناً من کافی استاد طرفنا وٹوکو کن کتا چتا پوری ٹوکی کئی یا قرآن پوری ٹوکی کئی الذين دعوا كساني يجرون چرئی گرگئی ما اللہ سرد اللہ نے الہنا آخر معبود و مددگار بل فسوف يعلمون ذر چرئی و پوہشی ولقد نعلم بیشک پوہی منگا انک یضیق صدرک آچیکنن تنگی سنستا بما پاسوان یقولون چوائی دید بشرک و کفر خبری کئی تا پر استحضاء کئی فسبح بحمد ربک پاکی بیانوا سرد صفاتو د تعریفون خپل ربنا وکم من الساجدین وشد سجدی کون کن مسکون کنا وعبد ربکا عبادتو بندگی کا ودخپل رب حتی یاتیک الیقین تردی چراشتا تا یقین شیچ مرگوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ رابشی حکم دا اللہ چھ قیامت تے فلا تستعجلوه نتاسو تلوار مکوئی سبحانہ پاک دے اللہ تعالی اچد دے عما یشرکون داغسن چدی ورسرکم شرکان گوڑئی ينزل الملائکة ترالیگی فرشتے بروح پوہی سرا من امره پخپل حکم بانی علا من یشاؤ پاغ چابانی چخوخیشی من عباده وخپل بندگاننا اننظرو دا چ اوروی خلقنہو چیکنن شان دارے لا الہ چنشت دے بند عبادت لائق و مستحق الا انا مگر فتقون نظمانو یریگئی خلق السماوات والارض پیدا کری اللہ اسماننا عظمکا بالحق دپارد حق سرگنی دے تعالی اوچد عما یشرکون دا سنچ مشرکان ورسرکم شرکان گوڑئی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من نطفت دساس کی اوگونا فیضا هو نناسا پیدے خسوی من نبین جگڑکا ان کے اخکارے والانعام او زناور خلقها پیدا کریوی لکن تاثر پارفیا پدے کی دفعن سامان دگرمی دے جامی ومنافع او نور فیدی ومنها او بعد دین تاکلون خری تاسو ولکم تاسو پارفیا پدی زناورو کی جمال زینت دے عظمت دے پسترگو دخلقو کی حین تریحونا کم وقت چمازی گری تاسو کورن تراولی وحین تسرحون او کم وقت چساری سہرات دسران نپاربوزئی وتحمل پورتکوی اسقالکم دران بوجن استاسو الى بلدن غکلی تلم تکونو چنوی تاسو ببالغیه
رسیدن کی غیت الا بشق الانفس مگر پا تکلیف دا نفس نسرا ان ربکم بیشک ربستاسو لرؤوف الرحیم خام خاد من کن کے اور رحم کن کے والخیل والبغالا پیدا کری دی سنا والبغالا و خچر والحمیر و خرنا لترکبوها دید پارچ تاسو سورلی کئی پوی وزینا او داد پارد نمائش دی ویخلقو پیدا کئی دی تر قیامت پور ما آغسیزنا دی سورلی دی پار لا تعلمون چی تاسو بی پوی گئینا وعلى الله تعالى رب العزت قصد السبيل درستول بلار سمیوی ومنها بعض دین جائر کگی لاری ولو شاک چل خخشوی لہداکم مجمعین نخام حیدات بکڑے تاسو طولتا هو الذي دعا اللہ غزات دے انزل من السماء مان راورید بر طرفنو بے لکم تاسو پارا منہ ددین شراب مسکلی ومنہ شجر ددین اونراتو کی فیہ تسیمون چپائے کے معلوم سروئی ینبت لکم بہ الزرع رازرغنی تاسو لپدیگو سرس پسلنا والزیتون وخون والنخیل وکجری والآناب وانگر ومن كل الثمرات ودار قسم میونا ان فی ذالک بیشک پدیک لآیتن خامخا دلیل و نشان دا اللہ پا وجود دا اللہ پا توحید لقوم یتفکرون دہاغ قوم نپارچے سوچ و فکر کئی وسخر لکم اللیل والنہار تابع کړی دی الله تاسو لشپا ورځ والشمس والقمر ونورس پګمای والنجوم واستوري مسخرات تابع کړی شي دی امر په حکم د الله ان فی ذلک بشکپدی کل آیات خامخا نشانات دی لقوم یعقلون دها قوم پارچ عقل نکارمی عقل لري وما ذرأ لكم اواز خوار کړي دي تاسو د پارفل ارض پزګه کې د مختلف قسم سيزوننا مختلفن الوانه جدا جدا رنگونه داغه ان فی ذلک بشکپدی کی لایتن خامخا نشاندا لقوم یذکرون دا قوم پارچې نصیحت قبلی وهو الذی دغا الله غزاد سخر البحر چتابې کړه د دریاب لتاکلوا دې پارچو خری تاسو منه د دین لحمن طريا وختا تازا وتستخرجوا منه روباسي تاسو دین هلیتن زورات تلبسونا چغن یغا وتر الفلك ویني کشتای مواخرا چشلین کی دوبو فيه پد دریاب کې ولتبتغوا دیر پار چولٹوئی تاسو من فضله دالال رزق دالانا ولعلکم تشکرون او دیر پار چی تاسو داللہ نامات شکر دعاکی والقا فی الارض رواسیا یخید دی اللہ پزمکر کی قرنان تمید بکم دا چک تاسو بانی انجرکی وانہارن او گرزولی دی پیدا کری دی پدی کے نہرنا و سبل اللار لعلکم تحتدون میرے پارچ لارو ملی وعلامات او دیری نشانی اللہ مکرر کری دلارو پی جندو وبالنجم او دستور پی ذریبانهم یحتدون داخلق لار معلومی افمن یخلقو آیا آغازات چغ پیدا کول کئی کمن نغکیدیش پشان دا غچا لا یخلقو چا پیدا کول نشکول افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت مقبلوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچرشمیر کئی تاسو نعمتنا دا اللہ لا تحصوها نشمیر لنشئی ان اللہ بیشک اللہ لغفور الرحیم خام خاد بخم کے مہربان واللہ یعلم واللہ پوینا پاسوانی تسرون چپٹوئی تاسو وما تعلنون آواز تاسو اخکار کوئی
والذین آکسان یدعون من دون اللہ چرابی دا مشرکان رامدت کئی دا مشرکان من دون اللہ سوا دا اللہنا لا یخلقون شیئا اغی مشی پیدا کول حس شے وهم یخلقون او دوی پختل پیدا کریشی اموات ملوی غیر احیاء مدیجوندی وما یشعرون دیر پتن ورتنشتا ایان یباسون شکر ودید قبر مرا پرتکولشی الہکم معبود ستاسو مددگار ستاسو الہ واحد معبود یاد فالذین آکسان لا یؤمنون بالآخرت چاہی ایمان نساتی پاخرت بانی قلوبهم منکرتن زوراوی انکار کون کی دید اللہ وحدانیتنا وهم مستدبرون دید تکبر کون کی لا جرما دی خبر کی شک نشتا ان اللہ چی بیشک اللہ یعلم پوئیگی ما پاسوانی یسرون چپٹی دی وما یولنون واچی دی سرگندی انہی بیشک اللہ لا يحب المستكبرین محبت نساتی د تکبر کو سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چویل شدیتا ماذا انزل ربکم سشرانا ذل کڑوستا سرب قال نوائدی اساطیر الاولین دا کسی د پخوانو دی لیحمل اوزارهم دیر پارا چپور تکی دی بوجن اخفل کاملتن پورا یوم القیامت پرز قیامت بانی ومن اوزار الذین دبوجن دا کساننا یدلونهم چی دی گمرا کبی اغیل بغیر علم بغیر دولمنا علا خبر شیسا بدو ناکار ما یزرون آوا چی دی کندوچ پور تکی قد مکر الذین بیشکل مکر و فریب کروا کسان من قبلهم چردین مخکیو فات اللہ بنیانهم رات ملکری اللہ بعدود دیت من القواعد دنیا دننا فخر علیهم السقفون را غرزیدنی پدیوان چتب را غرزیدنی پدیوان السقف چتنا من فوقهم دپاس دبی وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ راغلو دیتا عذاب من حیث داغذین لا يشعرون شرین پوزل ثم یوم القیامت بیا پرزد قیامت یخزیهم اللہ ورسوا کی دی ویقول ورتبوائی این شرکائی الذین کم وہ کی دی صداران زما کسان کنتم چوئی تاسو تشاقون فیهم چه تاسو با جگڑ کولی زما د دوستانو سره دا غیوارکی قال الذین ابوائی ها کسانو تل علما چورکڑشو دا علم ان الخضیع یکنن رسوائی اليوم ننوی والسوء او عذاب ناکار علی الكافرین پا کافر وی الذین آکسان تتوفاهم الملائکتو چو وفات کوي دیر فرشتي ظالمی انفسهم پدا سے آل کی چدئی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام ندای با ظاهر و کتابداری فرشتو تا اوینما کننا نعمل من سوچ من عمل کړو ناکار یعنی شرک بلاولنا ان الله رشک الله علیم فوهد بما کنتم تعملون فاچوئی چتا صبح ملکولو فادخلوا وردن شئی ابواب جہنم دروازو جہنم تا خالدین فی عمیشوی پدی کی فلبیس خامخا بد مثوى المتکبرین زید پاتے کی دود تکبر کون کو وقیل للذین ولشوا کسانو تتقوا چغید اللہ نے رضا الماذان لربکم سشیر علی گرستا سورب قالوا وید خیرا دیر د خیر خبری و رحمت خبری را نازلی کری للذین پاردا کسانو احسنو چغی نیک اعمال کری فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتن نیک بدلوی
ولدار الاخرتی او خامخا ثواب د کور د اخرت خیر نور غره ولنعم دار المتقین او خامخا خد د اخرت کور د پرهیزګارانو جنات عدن جنتون را مشگیروی وی ادخلونا چدوی وردن نشیعوتا تجری روان وی من تحت الانهار لان نداغن نهرنا لهم دی پارفیا پدی کما وی شاؤون چدوی قخئی کذالک دارنگی یزی اللہ المتقین بدلور کئی اللہ پرهیزګارانو تا الذین لا کسانی تتوفاهم الملائکتو چه وفات کئی بدیلر فرشتی طیبین پدا سے حال کی چه دی بپاکوی د شرکنا یقولون فرشتی ورطوائی سلام علیکم سلام دا اللہ دی پتا سباننی ادخل الجنتا وردن شی جنتا بما کنتم تعملون فسبب داوی چوئی چتا سمامل کولو حل ینظرون انتظار نکویدی اللہ انتاتیهم الملائکتو مگر دا چرابش دیت فرشتو درہنو قبس کولو لپارا او یاتی آمو ربک یا رابشی حکم درفستا چی عذاب دے یا قیامت تے کذالک دارنگ فعل اللذین کار کلوا کسانو من قبلهم چردین مفکیو وما ظلمهم اللہ وظلم نکڑ پدی اللہ ولیکن کانو لیکن دی انفسهم تخفل زانن یظلمهم ظلم کن کی فاسوابهم رسیدنو دیتا سیئات ما سزاد ناکار حغاملن عملو چدیت ما مال کرو وحاق بهم رانادر شو پدیدان ما کانو چودی دیدائی پر یستحزون چٹو کی بے کولو وقال الذين اشركوا ویلی ها کسانو چه مشرکانو لو شاء الله کذا الله خشو ما عبدنا نمو عبادت ونو کرو من دونه سوا دی اللہ من شئن سسیز نحن من ولا آباؤنا ونظم مشرانو ولا حرمنا من دونه او نب حرام کرو من دونی لاود بے حکم دا اللہ من شئن سشے کذالک دارنگ فعال اللذین کار کرو آکسانو من قبل چردین مخکیو فحل علی الرسول من نشتد پانبیاء علیہم السلام الا البلاغ المبین مگر تبلیغ دخکارا وَلَقَدْ بَعَثْنَا بِشَكَرَ لِغِرْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ پاری امت کی رسولا پیغمبر ان اعبد اللہ دا چه عبادت و بندگی قید اللہ وجتنب الطاغوت او زانونا بچو ساتی دے عبادت د شیطاننا دے عبادت د غیر اللہ نا فمنهم باجر دین من عاصو کو حد اللہ چلا اور ہدایت کرو ومنهم باجر دین من عاصو کو حقت علیہم الدلالہ چه ثابت شو پاوی بانی گمراہی فسیر ادھر وی فلاود تزمکا کی فانظرونی ذرہی کیف کان عاقبت المکوین سرنگی اخیری انجام دروغن کو ان تحرس علا ہداہم کتحرس لرے اے محبوب دوئی پہ ہدایت فإن اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکی من عاشات یدلو چه گمراہ کریدی وما لهم من ناصرین نبی ددی پارسو کندادیان واقسمو کسمون خللی دی باللہ پا اللہ جہد ایمان مضبوط کسمنا لا یبعث اللہ چرا پورتمنکی اللہ من ناشال ریمو چمڑکڑی بلاولنا وعدن علیہ دا وعدن پا اللہ بانی حقا و ثابتا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر خلق نفوئینا لیبین لهم الذی دی پارج بیانو کی دیت دا مسائلو یختلفون فیه چه دی اختلاف کبھی پاگئی کی ولیعلم الذین عدی پارج پوشیا کسان کفرو چه کافرنی انہم چیکنن وی کانو کاذبین دی دروجن انما قولنا لشیئن بیشکلنا زمن پاردیوشی اذا اردناہو
کله چې موږ اراده ولرو دیوشي ان نقول له دا چې وایو دي شي تکون موجود شفیکون موجودی والذین هاکسان هاجروا فی الله چې هجرت کړي د الله تعالی د پاره من بعد ما پس دینه ظلم چې په ظلم کړه شو لنبو انهم خامخازه ورکم ندیت فی الدنیا په دنیا کې حسنتن لنبو انهم خامخازه ورکو دیت په دنیا کې حسنتن خیستا ولا اجر الاخرته خامخا بدل الاخرت اکبر ډیر لوی لو كانوا يعلمون کدی پوی کچردی پوی الذين دعوا كسان دا مهاجرين صبروا چری صبر کړي وعلى ربهم يتوکلون او بخل ربانی دی توکل او بروسکی وما ارسلنا من قبلك او من نور علی مکستان اللہ رجالا مگر نارینا نوحی لیہم وحید من کولا ہوئیتا فاسألوا اہل الذکر نتپوسو کئی دو عالمان دو قرآن اہل الذکر اہل القرآن تپوسو کئی دو علم والونا تپوسو کئی دو قرآن دا عالماننا ان کنتم لا تعلمون کتاسن پوئی گئی رانی گلی موجی بالبینات پسرگن موجزات والزبر وكتاب مسرا وانزلنا إليك الذكر رانی گلی ومنتا قرآن لتبین للناس زیر پارچ بیانو کی دی خلق و تما داغس نزل الیہم چرالی گلی شید دیتا ولعلهم يتفکرون او دید پارچ دی سوچ و فکر کی مدینہ میں جنگیرہ دکان نمبر 2 سرگرمی ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا الله نورا لجلم من قبلك كان مفك إلا رجالا مگر سڑی یعنی انبیاء علیہم السلام طول پنارینوں کی مرالی گلو نوحی لهم اللہ والوحید مکو لاغیتا فاسألوا اہل الذکر نتپوسو قید علم والون ان کنتم لا تعلمون کچریتا سچتا سپوہو یینا بالبینات اللہ ورالی گلنو دا انبیاء پا معجزات و سرگن باننے والزبر پا کتاب باننے وانزلنا ورالی گلن ویلے کتاتا ذکر قرآن حکیم لتبین للناس جو پارچ بیانو کی تخلق تما نزل الیہم دہا مسائل چورالی گلی شید دیتا ولعلهم یتفکرون او دیر پارا چرئی تفکرون سوچ و فکر نکار واخلی افامن الذین آیا پامن بیہا کسان مکر السیئاتی چه مکرن کئی ناکار مکرن کئی دین و انبیاء پا مقابلہ کی ان یخصف اللہ بهم الارض دا چخ کتب بوزی دیل را اللہ پزمکا کی ان یخصف اللہ بهم الارض دا چخ کتب بوزی اللہ تعالی دیل را پزمکا کی او یاتیهم العذاب یاراب شدیت عذاب من حیث لا یشعرون دہا طرف نچرید پوہی جنا او یاخذهم یا بینسی اللہ دیل را فی تقلبهم فحالت سفرن دی کے فی تقلبهم یوم نلاو فی اسفارهم او یاخذهم یا بینسی دی فی تقلبهم
پسفرون دوی کے یا فی تقلبهم پگرزیدو را گرزیدو دوی کی یا فی تقلبهم پاوڑیدو را وڑیدو دوی کی دیو حال نپبل حال مانی پبسترو باننے فما هم بموجین نمدی دی اللہ لر کمزوری کون کی او یا خوضهم یا بونسی اللہ دی علا تخوف سرد کمید معلوم دینا پمال او پاولاد بور تحلاکت راولی او دغشان برونی سی تخوف پمانا دا کمی رازی یا دامانا او یا خوضهم یا بونسی دی لرالا تخوف پحالت دی ورد دی کی دی بدا عذاب الہی نے یریجی چا عذاب بپراشی فإن ربكم بشك رفستاسو لرؤوف الرحيم خام خادمين كونك مهربان اولم يروا آیا دیگول نیلا ماها ستخلق اللہ چی پیدا کری اللہ من شین نسیحننا یتفیعو گرزی جلالو سوری داغیان الیمین خی طرفتا والشمائل وگسو طرفنتا سجدا للہ چی سجدکن کی اللہ تا وهم داخرون بیاجزوی وللہ خاص دا اللہ دا پارا یسجدو سجدکی یعنی تابدار دی وللہ یسجدو خاص اللہ لگا سجدکی ما عصف السماواتی چی پاسمانونو کی وما وها في الارض جزم كثير من دابة لزن سرنا والملائكة فرشتين لا لسجدي كي وهم لا يستكبرون ديلين كي يخافون ربهم يريجي دخل ربنا من فوقهم دبر طرف دين ويفعلون ما يمرون وكيدي حاوة وي تحكم كرشوهم وقال الله ولد رب العالمين لا تتخذوا من سي الهين اثنين معبودان ومددگاران دعا انما هو اله واحد یقینا دغا اللہ مددگار دیو فإيايا فرهبون خاص زمان اوری گئی وله يودي الله دار بما في السماوات جدي پاسمانونو کی والارض پزمکا کی وله الدين واسبا وله الدين واسبا دی اللہ العبادت بندگی واسبا ہمیشہ واسبا پمانا دائما راضی وله الدين واسبا دی اللہ العبادت بندگی ہمیشہ افغیر اللہ تتقون آیا غیر دا اللہ نتاثر بل چانوری گئی وما بكم من نعمت نواچر پتا سمانے لکم نعمتنا فمن اللہ من اللہ دا طرفنا ثم اذا مسکم الدر بیاکل چورسی تاسل تکلیف فیلیہ تجعرون ندی اللہ تتاسو فریادن کوئی فیلیہ ندی اللہ تتجعرون تاسو فریادن کوئی ثم بیائذا کشفت در چلری کیا تکلیف عنکم تاسن اذا فریق مناسا پیوڑل منکم تاسن بربهم درخت سر یشرکون شرکان گوری لیکفو دل پارچ گئینا شکرو کی بما دہغ نعمت آتیناہم چورکڑو من نبیتا لیکفرو دل پارچ گئینا شکرو کی بما دہغ نعمتنا تیناہم چورکڑو من نبیتا فتمتعون خیدی واخلی مزی واخلی فسوف تعلمون زردے چی پوہ و شیطاسو زردے چی تاسو لگا پتہ لگی وَيَجْعَلُونَا وَغَرْغَوِي دَيْ مُقَرَّبِي کتابوں کا مطلب جارا شکا وَيَجْعَلُونَا مُقَرَّبِي دَيْ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ دَهَاغَ چَاگَ پَارَ لَا يَعْلَمُونَ
چې دا کافر نه پوهی رای په حال باندې نصیبا حصہ او برخه مما پاغمال کی رزقناهم چې موږ رزق ورکړو دیتا دا غي دلم نگرانی او شکرانه پکې مقررای ويجعلون مقرري بين ما هغه چا تعالی علمنا چې دوی پوهیږي نصیبا حصہ مما پاغمال کی رزقناهم چې موږ ورکړو دیتا اللہ قسم دے پا اللہ تعالی مانے لتسألن چخامها تپوس بوکرشی تاسنا عما کنتم تفترون دہا سبارکی چوئی تاسو جتاسو رضان نبجوڑول ویجالون للہ البنات او مقرروی دا مشرکان اللہ لرلونا سبحانه پاک دلہ ولونا ولهم دجیر پار بما یشتہون چجی غاڑی وَإِذَا بُشِّرَ كَلَچِ زِيرِ وَرْكَلَشِ أَحَدُهُمْ يَوْدِجِيكَ بِالْأُنْثَى فَلِرْبَعَنُّ زَلَّ نُوبِرْهِ وَذِي مَهْدَى مُسْوَدًّا تَكْتُورٌ وَهُوَ كَظِيمٌ وَدَيْدَكْ دَغْسِينًا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ پَٹْ گَرْجِي دَقَوْمنا مِنْ سُوءِ مَا دَوَجِدِ تَكْلِيفِ دَاغَنَ بَشِّرَ بِهِ چِدَلَ زِيرِ وَرْكَلَشِ وَتَعَوِبَانُ اولکی سوچنا کئی اینسکوہو آیا وساتی دیلر علا ہونن پذلت سرام سرد شرمن لگئینا ام یدسو یاک جندئی ورمند دیلر فتراب پخارو کی علا خبردار ساما یحکمون بدداو ناکار دہا چگئی کم فیصل کئی قل خدا مشرکان پلون دم رخفکی او بل طرف تا اللہ لے نسبت کئی للذین پاردا کسان لا یؤمنون بالآخرۃ چغی ایمان نروڑی پر آخرت مانی مثل السوء حال صفت دے ناکارا وللہ المثل الاعلی واللہ پر صفت دے چت وهو العزیز الحکیم واللہ ضرور دے حکمت علیہ ولو یاخذ اللہ الناس کچرنی اللہ خلق بظلمهم بظلم بجیل عنی ما ترکن ندے پریخ علیہا پریز مکبان من دابت حسیز النصر ولیکی اخرهم لیکن اللہ رستو قیدی لا جلن مسمع ترانے کی معلوم پورے فیضا جا جلهم کل چراب شمیت دی لا استاخرون ساعتا ندیب رستو کی گئے ساعت ولا استقبون او دیوان لکی دے نشی وَيَجْعَلُونَ وَدَيْمُ كَرَكْرِجِ لِلَّهِ اللَّهَ لَرَمَا وَيَكْرَهُونَ چِذِيزَانْ لَرَبَّتْ گُنْ يَمُلِّنَ وَرْتَ مُكَرَكْرِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مُقَرَرَوِدِي اللَّهَ لَرَمَاهَا وَيَكْرَهُونَ چِذِيزَانْ لَرَبَّتْ گُنْ وَتَصِفُ بَيَانَيْ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ جِبِدْ جِدَرُ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى چِيَكِنًا دِيَ پَرَبَ جَنَّتِي لا جرم دی کی شک نشتا ان لهم النار چیکنن ندی پارور دے وانہم مفرطون او دیو پدیور کی ہیر کلیشی یو مانے داوا منسیون فیہا ہیر بکلیشی پدی کی یا وانہم مفرطون دیو پدیور کی پرخدیشی او دا مانا وانہم مفرطون دیو ورعان بکلیشی پدیور کی تاللہ قسم پا اللہ تعالی بانی لقد ارسلنا بیشکر علی ذریم انبیاء علیہم السلام الاؤم من اومتمتا من قبل کچتان مختتیر شی فزین لهم الشیطان اعمالهم نخیستکری غیر پار شیطان اعمالین دجی فهو ولیهم اليوم فهو ندغ شیطان ولیهم اليوم دوس او مرگرد دیوین النویم یعنی طرف دا قیامت ولهم عذاب علیم دیر پار بیعذاب درناک وما انزلنا لیک الكتاب ومدر علی ذرد من اے محبوب پتابان کتاب الا لتبین لهم الذی مگر دیر پارا چی بیانو کی جدیتا اللذی داغ مسائل اختلفو فیه چی دی اختلاف کرو پاہی کی وہدن دا قرآن ہدایت تے ورحمتا لقوم یؤمنون او دا قرآن رحمت دے دا قوم پارا چی ایمان غاری
والله انزل من السماء ماء الله را ورید بر طرف نو دو فاحیا به الارض لجن لیکی پدی سرونک بعد موتها پس دو چوالی دینا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا خامخا نشانا پا قدرت دا اللہ لقوم دہا قوم نپارا یسمعون چغی قبلی بدین خبرین سمعت مانا بقبول وزیدے کی وَإِنَّ لَكُمْ يَكِنًا تَاسُ بَپَارَ فِي الْأَنْعَامِ فَزَنَاوَرُ كِلَا عِبْرَا خَامَخَا عِبْرَتْتِ نُسْقِيكُمْ اسْقَوْمُ وَپَتَاسُوَانِ مِمَّا عَلَاكُنَ فِي بُطُونِهِ چِدِي پَخِيتُ دَدِي زَنَاوَرُ كِي مِن بَيْنِ فَرَسٍ پَمَنْدَا خَشْوُ كِي وَدَمٍ وَدِوِنِ كِي لَبَنًا خَالِصًا أَغَشُوبُسْ خَالِص سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ چِيَسَانْ تِرِي رِزْقُن کو سائغن چسانوی للشاربین نپار رزقن کو ومن ثمرات النخیل او دا غمیغود کجرنا والآناب دانگرنا تتخذون منه سکرن چتاسو جوڑوی داغن سکرن وشیر نشیر داغ شراب دا حرمتنا علماء لکلی مخلا حکمو تتخذون منه سکرن چتاسو جوڑوی داغن سکرن وشیر نشیر ورزقا حسنا ورزق خیستا ان فی ذالک بیشک پویتی لآیتا خامخا نشانا پا قدرت دا اللہ لقوم یاقلون دہا قوم نپار چیدا قلنکا رخلی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ زرکی چولی دی رفستا إِلَى النَّحْلِ مچید گدنتا وَأَوْحَى زرکی مراد تی زرکی چولی وَأَوْحَى زرکی چولی دی ربک رفستا إِلَى النَّحْلِ مچید گدنتا نتخذی من الجبال بیوتا دا چی جوڑوت دغرون بیوتا کورنا ومن الشجر ودغننا ومن داسن یارشون چی دی سپرم جوڑوی ثم کلی من کل ثمرات بیا خورد ہر قسم میونا فصل کی نزا سبل ربی کی پلارو دخل ربانی زللا یعنی پتابدار اسرا یخرج من بطونها روزی دخیطور دین شراب گبن مختلف الوانه چی جدا جدا ورمون آغی کل سپینی کل زر و کل سر فیه شفاء للناس پدی گبن کی شفاء دا دپار و خلقو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا خامخا نشانہ دا پا قدرت دا اللہ چی پا دمر ورکی شکی یو طرف لشفاء و بل طرف تا زہر پیدا کری یقیناً پدی کی خامخا لآیتا نشانہ دا قدرت دا اللہ لقوم یتفکرون دہا قوم نپار کی سوچ و فکر نکار اخلی سوچ و فکر کئی اللہ خلقکم اللہ پیدا کری تاسو ثم یتوفاکم او بیاب وفات کی تاسو منکم بعض استاسو مناسوبی یرد چدے واپس کرشیلا ارذل العمر اغذلل عمرمتا لکی لا یعلم دیر پار چپوہن شبا دا علم شیعا پس دا علم نپس شیعانی ان اللہ یکنن اللہ علیم قدیر پوہ دے قدرت و طاقت علیہ واللہ فضل بعضکم اللہ غروال ورکڑ بعض استاسو تعالی بعض فباجد عنی فی الرزق ترزکی فمن لذین من ندیها کسان فضلی چه غروال ورکڑ شوئے براد دی رزقهم فباجد عنی فی الرزق ترزکی فمن لذین من ندیها کسان فضلی چه غروال ورکڑ شوئے براد دی رزقهم ورکون کی دمالین اختلو علامہ حوچاتا ملکت ایمانهم چه مالکان شیو جو خلاسون دیدوی دی دا اختل مال ونزو غلامانو تنور کئی فهم فیه سواؤن پس چه غیدی دی سرپدی کی برابر شی پا اختیار کی دا سے علماء نور کئی چه مالک و غلام مرے ونزو برابر شی فهم پسغی فی پدی کی سوا برابر بھی شدن ندی سرا
نو کله چې ستاغ نو کرو غلام ته په مال کې ځان سره نه برابر ہے افب نعمت الله یجحدون آیا د نعمت د الله نه چې توحید د الله له یجحدون د انکار کوي څنګه د الله مخلوق د الله سره شریک کوي والله جعل لكم الله مکرو کړی دي تاسو لپاره پیدا کړی دي تاسو لپاره من انفسکم من نفس تاسنا جاجم لیانی ومن انفسکم من نفس تاسنا جاجم لیانی وجعل لكم پیدا کړی دي تاسو لپاره من ازواجکم لبیان تاسنا بنی نظام وحفدة او نسی ورزقكم من الطيبات ورزق درکړی تاسو له پاکنا افضل باطل یؤمنون آیات باطل باندې ایمان واړي چې عبادت د غیر الله دی وبنعمت الله وبنعمت الله باندې هم یکفرون دي انکار کوونکی ويعبدون من دون الله عبادت کوي سوا د الله نه مالا چا لا يملك لهم رزقا چغی مالکان ندی دی دا پارا درزق ورکولو من السماوات والارض ند آسمانوننا و ندزمکنا شیئن ذربر ولا يستطيعون ندی طاقت لری فلا تضربوا لله الامثال مبیانوی اللہ لرمثالنا دا مخلوقنتی ان اللہ یعلم بیشک اللہ پیجی وانتم لا تعلمون وتاسن پیجی ضرب الله بیان کرے دے اللہ رب العزت مثلا مثال عبدا دی غلام مملوکا چدے مروی بیان کرے دے اللہ مثلا یو مثال عبدا دی بند مملوکا چدے مروی لا يقدر على شيء وسن لری دے پہسی معنی لا يقدر على شيء وسن لری دے پہسی معنی ومن او دهاغه چا رزقناه چې رزق ورکړل موږ هغه تمنا د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق استا فهو ينفق لغوي منه دنا سرا پپټا او جهرا او پخکارا هل يستوين آیا برابر دي دا دواړه کله برابر کیږي الحمدلله صفاتنا د خدای په وجودیت خاص د الله د پاره بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر دین پوہینا وضرب اللہ بیان کرے اللہ مثلا مثال رجل ملا دوسرو احدهما ابکمو یوداوین ابکمو چارا دے لا يقدر على شيء وسن رسی تحسی باننی وهو کل على مولاه او غبوجی على مولاه تخت المالک بانے اینما یوجہو کم خاطر توجہ کوي د تعالیات بخیر من نشر له د خیر اینما کم خاطر یوجه چې توجہ کوي د تعالیات بخیر نو د مروي څخه خیر او څخه فائدہ هل یستوین آیا برابر به هوا غا او من یامر بالعدل او حاسب چې حکم کوي د عدل او انصاف وهو على صراط مستقيم ودي پلار نه باندې ولله خاض الله تعالی غیب السماوات علم د پټو سيزونو د اسمانونو او الارض دزمکه وما امر الساعه او ندا ما لذرات له قیامت الا کلمح البصر مگر پشان رب دسترمی او هو اقرب بلکہ دینم درنزدی ان الله یقین الله على كل شيء قدیر فهر یشمان قدرت و طاقت علیه والله اخرجكم من لا رئيسي تاسو من بطون امهاتكم دخیتو دمین مستاسنا لا تعلمون شئن نپیدی تاسو پسسیوانی وجعل لكم السمع گرزونی تاسو بکار غدنا والابصار واسترگی والافئدت عظمنا لعلكم دید پارج تاسو تشکرون دا اللہ دے نعمتن شکر ادا کئی علم یرو اللہ ویدی گورنا الى الطير مارغانو تا مسخرات چی دیتا دیکڑی شویدی فی جو السماء تفضاد آسمان کی ما يمسكهن الا اللہ ندی تنکڑی دی لرپدی ہوا کی سواد اللہ نبلچا ما يمسكهن ندی تنکڑی دی لرپدی ہوا کی الا اللہ سواد اللہ نبلچا
ان فی ذلک یشک پدی کل آیات نشانات دی دا اللہ دا توحید لقوم یؤمنون دا قوم پارچ ایمان راڑی واللہ جعل لکم اللہ گرزولی دی تاسو فارا من بیوتکم نکور مستاسنا سکنن زید آرام سکنن زید سکون و آرام وجعل لکم او گرزولی دی تاسو فارا پیدا کری دی تاسو فارا من جلود الانعام د سرمنو د جناور نبوتن کورنا تستخفونها سپکمنو تاسو غیلرا یوم زعنکم پرز د سفر تاسو یوم اقامتکم او پرز د دیرکی دوستاسو تستخفونها سپکمنو تاسو د کورنا د خیمی یوم زعنکم پرز د سفر تاسو ویوم اقامتکم او پرز د دیرکی دوستاسو ومن اصوافها دورود دی زناورنا و اوبارها و د پشند دینا و اشعارها و د یختو دینا اساسا ساماننا د کور تاسو جوړوي و متاعا او نور د فیدیسین الہین ترس وقت پوری یعنی دا مشر پاتی کی دو زمین الہین ترس وقت مرگ پوری واللہ جعل لکم اللہ پیدا کری دی تاسو لپاره جوړ کری دی تاسو لره من مال حسنا خلق چې پیدا کری دی لالم سوری وجعل لكم او جوړ کری دی تاسو لپاره من الجبال د غرونه اکنانا غارنا اکنان د پټیدو زین لوي یعنی غار من الجبال د غرونه اکنانا غارنا وجعل لكم سرابيلا او جو کری دی تاسو لسرابیل قمیسونا تقییکم الحرہ چی ساتی تاسو لرد گرمینا وسرابیل قمیسونا تقییکم باسکم چی ساتی تاسو باسکم فوحد جنس تاسو کی کذالک دارنگ یتم نعمتہو پورا کئی اللہ نعمت فللکم فتاسو بہنو لعلکم تسلیمون دید پارا چی تاسو با اللہ حکم نعمنی فإن تولو کچلوارو دلی فإنما عليك البلاغ المبين بشك بتابان تبلیغ دے سرگن یعرفون نعمت اللہ تیجنی دی نعمت دا اللہ ثم ينکرونها او بیا انکار کئی دینا چوئی جلا زمین خدایان دا شفارس دو جنرال ملاو دی ثم ينکرونها او بیا دا انکار کئی داغینا و اکثرهم الكافرون او دیر دین دی کافر وَيَوْمَ نَبَسُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا او پکمر چرا پورت بکم من كل أمة دهر أمتنا شهيدا جوا ثم لا يؤذن للذين بیا بی اجازت نکرشا کسانو تکفرو چی کافری ولا هم یستعتبون او نبود دی توبه قبل دیشی دی توبه قبل نشی ولا هم یستعتبون او نبود دی توبه قبل کرشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کلچ بہن یا کسان ظلمو چی ظالمان یلعذاب عذاب فلا يخفف عنهم مستقبل کرشی دینا ولا هم ينظرون او نبدی تو انتظار کرشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا کلچ بہن یا کسان چی مشرکان بی شرکاء او صداران خپل قالوا نوائبدی ربنا ایزم من ربا هؤلاء شرکاؤنا دادی غی صداران ومنیا برخداران ومنیا الذین حقکسان کننا چومنیا ندعو چمنیا برامدت کل من دونک الہ وستانا فألقوا إليهم القول فسور ادھا ارغوی غیدی تا القول جواب اغا شرکان بیم جواب ورکی فألقوا فسور ادھا ارغوی اغی صداران بدینهم دے مشرکان تا القول جواب انکم لکاذبون چیکنن تاسو خام خادر غجنی درغوائے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ وَپیش بکری دی اللہ تا یومئذن السلامہ فدغر ازوان السلامہ یعنی تابداری یا السلامہ دروغ خبری اللہ سرب دروغ دا صلح خبری کئی وَدْوَلَّانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور رکبشد دینا عشوری دزان نجوہ ان کی الذین ها کسان کفروا چغی کافر دی
وصدوا عن سبيل الله ونورم بندی دلار دا اللہ نا زدناهم زیاد بکم دلر عذاب نزاب فوق العذاب دپاس دا عذاب بما کانوا یفسدون پدے سبب چودے فساد کون کی وَيَوْمَ نَبْعَثُكَ كَمَا رَچْرَا پورتبکم فی کل امت پہر یو امت کی شہیدن گوا علیہم تابیبان من انفسهم بنفس مداغینا وجئنا بکا اور آبیل تالر شہیدن گوا علی ہاولائی پدا کسان باننی یعنی پیختل امتیان باننی ونزلنا لیک الكتابا رالی گلے من پتابانی اے محبوب قرآن حکیم تبیانا لکل شیئن چدی کی وضاحت دے دا ہر یوشید دین وہدن دا قرآن ہدایت دے ورحمتن او رحمت دے وبشرا للمسلمین او دا خوشخبری دا دا اللہ طرفنا وطارد مسلمانانو ان اللہ بشک اللہ یامر بالعدل حکم کئی دا عدل و دا انصاف والاحسان یو حکم کئی اللہ دا احسان کولو و ایتاء ذی القربا او حکم کئی اللہ دا ورکڑ اختل اختلوانتا و ینہان الفحشاء او منع کئی اللہ دا بحیاؤن والمنکر و بنارواو کارننا والبغی و ظلم و سرکشینا یعظکم نصیحت کئی تاسو تلعلکم تذکرون دا دیو پارا چتاسو نصیحت قبول کئی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ پوروالے کوئی پیادو دا اللہ بانی وَعَاهَدْتُمْ کلچ وعدو کئی تاسو وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ مَمَاتَوْ قَسَمُنَا بَعْدَ تَوْكِيدِهَا رَسْتُ دَپُو خِيَالِ دَاغِنَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ بِشَكَ ذَرْزُولِ دِتَاسُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَزَانُنِ اخْتُلُبَانِ كَفِيلًا ذِمَوَارِ ان اللہ بشک اللہ یعلم فیہ ما تاس تفعلون چکوئی تاسو ولا تکونوا مکیگئی کلتی پشان دہا غزنانا نقضت غزلها نقضت چغی بس پردلا غزلها اغخپلا وڑیر شلشی من بعد قوت وستو بمضبط والی داغنان کاسا ٹکڑی ٹکڑی ولا تکونو مکیدئی کلتی پشان دا زنانا نقضت چاہی بس پردلا غزلها اغرشلشو وڑیخ پلا من بعد قوت پس بمضبط والی داغنان کاسا ٹکڑی ٹکڑی تتخذون ایمانکم نسی تاسو قسم نخبل دخلا بینکم دخلا سبب د فساد بینکم تخبل منسکی یا دخلا سبب د غدر د دوکی و د خیانت بینکم تخبل منسکی ان تکون امت د دی وجن چشتد یوڑلا یا اربا من امہ چاہ دیر فائدی والد من امہ دبلی دلنا رابلم قسمون مسمون خوری چیزان ورسر برابر کی انما یبلوکم اللہ بیہی یقیناً ازمائش کئی اللہ پتا سبحانی بیہی پدی فرا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ او خامخا بیان بو کی تاسل یوم القیامت پرزد قیامت ماذا سکنتم فی تختلفون چوئی تاسو پائی کی اختلاف کن کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کذا اللہ خوشو لجالکم خامخا گرزولی بیلتاسو امتا واحدتا دلویا ولیکن یدل من یشاء لیکن گمراہ کئی چالے چی خوشی ویہدی من یشاء ہدایت کئی چالے چی خوشی ولتسألن خامخا تپوس بوکلیشی تاسنا اما کنتم تعملون دہا سبارت چوئی تاسو ملکن کی ولا تتخذوا ايمانكم من سي قسم نخبل دخلا سبب دوکی و فساد و خیانت بینکم تخبل منسکی فتظل قدم بعد ثبوتها فتظل قدم نؤبخي قدم مغختی
بعد ثبوتها تصدق لکوالی داغینا دین نبا سوالی وتذوق السوء ایبس کیتاس عذاب بما صدقتم عن سبیل اللہ پدی سببانی چتاس خلق بنکلی دلار دا اللہنا ولکم عذاب عظیم او تاسو دپار بیعذاب لی ولا تشترو مغرق ویماخلی بعهد اللہ پیادود اللہ وانی سمنا قلیلا پیسیو دنیا چلگوا انما عند اللہ یکنن حاغچد اللہ سردی هو خیر لکم اغدیر ورد تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہی ما عندکم ینفدو اغچ تاسو سردی مداب فناشی ختم مشی وما عند اللہ باق او اغچد اللہ سردی مغباقی دا تحت تاج دنیا مال ختمی وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ خَامَخَا بَدْلَبُ وَرْكُمْ مَا كَسَانُتَا صَبَرُوا چغی صبر کرو اجرهم دا بدلی دی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تخیستا حغا چی دی عمل کن کی من عمل صالحا حرغا چاچ عمل کنیک من ذکر او انسا برابر خبر دکدا ناری نوی کزنا نوی وهو مومن او حال دادے چی غیر مومن فلنحینه نخامها جن دور کدل رحیاتا طیبا جن پاک صاف وی جن پاک صاف سے اللہ برز کی حلال ورکی او قدیم والا صبر ورکی او دادے حیات طیبا نوی مگر دا خیرتغا ولنجزینهم او خامها بدلبورکو من واغی تاجرهم دا مزدوری او دا بدلو داغوی بے احسن ما کانو یعملون پدر خیستا حاغبانی چود عمل کن کی فیدا قرات القرآن کلچ تیرا دولر دلستو دا قرآن فاستعذ باللہ مپناہی غارت اللہ سر من الشیطان الرجیم دا وسوسو دا شیطان رتلشینا انہو یکنن دا شیطان جے لیس لہو نشتے بلر سلطان سزور علی الذین پاکسان وان آمنوا چغین من عنی مانن روڑی وعلا ربهم یتوکلون او پخپل ربانی دیزان نسپاری بروسک اعتماد کئی انما سلطان بیشک زور بدی شیطان علی الذین پاکسان وان یتولونہو چغیدہ شیطان پدوستی ظالمی ولین والذین آہا کسان ہم چغی بہی تسبب دی شیطان بان مشرکون شرک ان کی دید اللہ سرا مطائی دی شیطان غور لے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً کلچ بدل کراؤلن یو آیات مکان آیت فزید یو آیات مانی واللہ اعلم واللہ خطوئی بما تعصبانی ونزل چرالیے قالوا نوائدہ کافران جاہلان چه حکمت دا نسخ ورت معلوم لے انما انت مفتر تخد زان نجوئے ان کے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر دین لا يعلمون توہی جنا دین دیر توہی جنا قل یا نزلہ رانازل کرے دے دا قرآن روح القدس اغروح پاک من ربک استاد رب طرفنا بالحق تحق سرا لیثبت الذین آمنوا دیر پارچ مضبوط کی پہ ایمان لانے حق کسان آمنوا چل مومن عنی وہدن دا قرآن ہدایت تے وبشرا للمسلمین او دا زیر خوشخبری دا دپار المسلمانانو ولقد معلم بشک توحید من جاب انہم یقولون چیکنن وائدہ مشرکان انما يعلمه بشر یقیناً خوجنا کر روی پیغمبر تا بنی آدم لسان اللذی جبہا یلحدون الیہ چلی میلان کیغیتا اعجمی آہو جمیدا وهذا دا قرآن لسان عربی جبا عربی دا مبین واضحا او دا قرآن لسان عربی فجبا عربی مبین واضحا سرگمکی ان الذين بشكا كسان لا يؤمنون بآيات الله
ایمان مرادی پیاتن دا اللہ باندے لا یهدیہم اللہ ہدایت دین کی دیتا اللہ ولہم عذاب علیم او دین پارا عذاب درناک انما یفتر الکذبا بیشک جوئی در الذین ہاکسان لا یؤمنون بآیات اللہ چغی ایمان مرادی پیاتن دا اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ او دغ خلق ہم دی درغ ان کی من کفر باللہ چاچ انکار کو دا اللہ دا توحیدنا من بعد ایمانی پس ایمان داغنا الا من مغراسو ککرہ چی زور کرشو پاغبانی وقلب وزلد دا مطمئن بالایمانی کلکو پا ایمان دانی ولكن من لیکن آچا شرح چکلاو کرید بالکفر پا کفر سر صدرن سینا فعليهم لتعذيبان غضب من الله غضب غصب بجانب اللهنا ولهم عذاب عظيم او دين طارب يذعب لي ذلك دا بأنهم تبي سبب چوي استحب الحياة الدنيا واخكره جنب دنيا للآخرة تاخرت بأني وأن الله يكنن الله لا يهدي القوم الكافرين ہدایت میں کئی قوم کافر تا اولئک الذین بادها کسان وضع اللہ علی قلوبهم چمہر والد اللہ دی پزن بانی وسمعهم توجن دی وابصارهم او پستر دی واولئک هم الغافلون او دغتسان هم دی ما خبر او غافلا لا جرم دی کی شک نشتا انہم یکنن بی فی الآخرت تاخرتهم الخاسرون ہم جی بیتاوانیان ثم ان ربکا بیا یکنن رفضا للذین ہاکسان تہاجروا چغی حجرت کروے من بعد ما فتنوا پس داغن چلیت تکلیفون رسول شو ثم جاہدوا اجاری جہاد کروے وصبروا صبر کرے پا تکلیفون دعنی ان ربک کنے یفتا من بعدها تصدنینا لغفور الرحیم خام خاد دور بخن کے مہربان یوم تاتی کل نفس تکمر چراغ شہر نفس تجادل عن نفسها تجادل مانا دعوی ظلم با پیش کئی رخپلوان طرفنا تجادل عن نفسها یعنی جگڑی با کئی رخپل نفس طرفنا کوشش بکئی دا تفکول دا عذاب دخل زعنا وتوفا کل نفس کرد ورکلش یری نفستا ما بدل دہا مل عملت چکم ملکڑی وهم لا یظلمون دی سرب ظلم مکلشی ضرب اللہ بیان کرد اللہ مثلا قریتا مثال دیو کلی کانت آمنتا چودا کلت امن بعنی امن والو مطمئنتن تسکون و اطمینانو یاتیها رات لبدی کلیوالو ترزقها رزق بدی کلیوالو رغدن فراخی سرام من کل مکان دہر طرفنا فکثرت بانعم اللہ ننکار کرے بدی کلیوالو بنعمتن دا اللہنا فاذاقها اللہ نسکون یا اللہ دیت لباس الجوع وجامد الذی والخوف والوری بما كانوا يصنعون فسبب دعوا عمل چودے چدئی بکولو ولقد جاءهم بشکر اغلوجیت رسول پیغمبر منهم ددینا فكذبوه ہمیشہ دئی چد دروہ نسبت دے کولو اغتا فاخذهم العذاب نولو دی العذاب وهم ظالمون حال لا چودے ظالمان فکلوا خری مما راسنا رزقكم اللہ چرزق درکڑ اللہ تاسط حلالا طیبا حلال پاک واشکروا نعمت اللہ شکریادا قید نعمتن اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون تچریئی تاسو خاص اللہ لعبادت کن کی انما حرما یقیناً حرام کرد اللہ پتاسبا نلمیتت مردارا والدماؤنا ولحم الخنزیر وغفد خنزیر وما یہا شور بان حرام کرے احلا چواز پور تکڑے شوی لغیر اللہ بپارد نزدیکت غیر اللہ بیہی پاغب عنی
فمن استرا سوچی محتاج شو غیر باغن نید نافرمانی کے ان کے ولا عادن او نجاتے کے ان کے فإن اللہ بشک اللہ غفور الرحیم بخن کے دے مہربان ہے ولا تقولوا لما حاسزنتا تصف چ بیانی السنتکم الكذب جبستا صدرو هذا حلال چدا حلال وهذا حرام ندا حرام وزان حلال و حرام مجوڑوئی لتفتروا علی اللہ الكذب آدھے پارا چ جوڑ کئی تا اللہ وان درو ان الذين بشکا کسان یفترون علی اللہ الكذب چ جوڑئی تا اللہ درو لا یفلحون کامیاب بنشی متاع قلیل فائدہ لغنتی ولهم عذاب علیم او دین پارا بیعذاب درناک وعلى الذين پاکسان وان نهادو چه هدیانو حرمنا حرام کرو منگما قصصنا علیک چه من داغی بیان کرو پتابان من قبل بدین مخیم وما ظلمناهم ظلم نکرو من پدی ولكن كانوا لیکن نئی انفسهم تخپل زانن بان یظلمون ظلم کن کی ثم ان ربك بیاکنا رفسا للذین هاکسان تعمل السوء چملنو کڑی بد بجہالت پنا پوہی باننی ثم تابوا من بعد ذالک او بیادی توبیست و پفدنین واصلحو او درسکڑی اخپل اعمال نیک اعمال کڑی ان ربک بیشک رفستا من بعدها پفدنین لغفور رحیم خام خاد بخن کے مہربان رسول الشرطون مقرر کے نوائے غفور الرحیم نے اشرف علی تانی رحم اللہ کتاب لکھلے جزاء الاعمال اے کہ عوام د دوکی ذکر کرے جدی دارنو رب سے کٹ کرے اللہ غفور الرحیم نے حرام کی دین مخ کے باو ورتابو واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم دارن مخ کے تیر سوال سے جرم سوا شرطوں التویلو هاجروا من بعد ما فتنوا 110 آیات کی ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ہجرت راغلے تکالیف راغلی جہاد راغلے صبر راغلے نوئی اللہ غفور الرحیم نے نصوب پر لنڈے لڑاتا ہے شیانور تسمر کی ان ابراہیم یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتاً او پیشوا یعنی دخل کو دینی رحمنا مشرو قانتاً تابدارو للہ اللہ تعالی حنیفہ میلان کو ان کے باطل حق تا ولم یکن من المشرکین نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مشرکاننا شاکرا لانعمه شکر گزارو دا اللہ بنعمتنو اجتباہو اللہ ورکڑو دے وہداو الى صراط مستقیم او ہدایت کرو دتا طرف دلار نیتا واتینا هو اللہ ورکڑو من ودتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنا خیست جنن وانه یکنن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت تاخرت کی لمن الصالحین خام خاوی بدنیکانو کاملان صالحاننا ثم اوحینا الیک بیا وحی کرد منتا محبوب ان اتبع ملت ابراہیم دا چروان شد دین ابراہیم علیہ السلام پس حنیفہ چغم اعلان کو ان کے دبات اللہ حق تا وما کان من المشرکین نو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکاننا انما جعل السبت یقیناً مقرر کرشو السبت اغا تعظیم درغی دخالی انما جعل السبت بیشکا مقرر کرشو تعظیم درغی دخالی علی الذین پاکسان بانے اختلفو فیہی چاہے اختلاف کرو پدی کی وَإِنَّ رَبَّكَ يَكِمَنْ رَفْتَا لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ خام خافی سلبو کی پمندگی کی یوم القیامت پرز قیامت فیما پاس کی کانو چوری فی پائے کی اختلفون اختلاف کو ان کی ادعو الى سبیل ربک رو بلا خلق لاری دخل ربتا بالحکمت پا حکمت سرام پا حکمت سر خلق رو بلا او دا حکمت معناگانی بلا مخی تیرے یوتل الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ادعو الى سبیل ربک
او بل خلق لار رسل رب بالحکمت پا سرا والموعظة الحسنة او پنسیت خیستبانی وجادلهم او جگڑا مناظرو کدی سر بلتی پاغ طریقے بانی هي احسن چاڑ رخیستبان ان ربک بشکر استا هو اعلمو اغا خطو حد بمن تا چاوانی دلان سبیلی چاگه خطاو گمراد لارد اللانا وهو اعلم بالمهتدین او دا اللہ خطو حد پلار من کو بعنی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ کچر بدلا غستتاسو فعاقبون بدلا والی بمثل ما فمقدار دهغ تکلیف وعانی عوقبتم به چتاسو لا تکلیف در کرشو به تاغیب عنی اغمر بدلا والی ولئن صبرتم کچر صبر موکو لہو نخام خادغ صبر خیر غرو للصابرین لپارا د صبر ناکو واصبر صبر کرو ما صبرک الا باللہ او نمی صبر ستا الا باللہ مگر پہ اختیار دا اللہ کی ولا تحزن علیہم او مغم یمید پدوی ولا تکم کی دفی دویقن پتنگی کی مما داسن یمکرون چدیکم مکر فریب کئی ان اللہ مع الذین اتقو یقینا اللہ سردہا کسانو مرگردہا کسانو اتقو چاہید اللہ نے یریگی والذین آہا کسان هم محسنون چاہید نیک عمل کون کی